Salut tout le monde, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, concerne la biologie animale. Nous allons parler des grandes lignes de la classification zoologique. Spécialement, nous allons traiter les protozoaires. Commençons par une introduction. Contrairement aux végétaux qui sont des êtres pluricellulaires photosynthétiques, les animaux sont pluricellulaires mais hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'aliments déjà existants. إذا على عكس نباتات اللي هي كائنات حية متعددة الخلايا وكائنات حية تلعب دورا في التركيب الضوئي la photosynthèse. الحيوانات هي أيضا كائنات حية متعددة الخلايا لكن هيتيروتروف. شنو قصدنا بهيتيروتروف؟ هي كائنات لا تستطيع إنتاج المادة العضوية ديالها لكي تتغذى، بل تتغذى على أغذية موجودة، يعني كانت موجودة في الأصل. هيتيروتروف العكس ديال أوتوتروف. فاش كنقولوا لي فيجيتو كلوروفيليا، نباتات الكلوروفيليا هي كائنات أوتوتروف، ذاتية التغذية، يعني تتغذى على قادرة على إنتاج المادة العضوية ديالها وكتغذى على ديك المادة اللي انتجتها. لكن فاش كنهضروا على الحيوانات اللي هما لي كونسوماتور اللي هما مستهلكون، إذا الحيوانات ce sont les animaux ce sont hétérotrophes، يعني غير قادرة، هي كائنات غير قادرة على إنتاج المادة العضوية ديالها، ولكن تتغذى على يعني أغذية موجودة لكي تنمو إلى غير ذلك. Donc la zoologie a pour but d'étudier des animaux. شنو هي la zoologie؟ La zoologie هو علم يهتم بدراسة الحيوانات. فاش كنقولوا il étudie les animaux, donc il étudie la description des formes, la détermination des fonctions ديال هاد les animaux, etc. Classification du règne animal. Avant tout étude des êtres vivants, il est nécessaire de les classer. La classification ou systématique repose sur des lois dont l'étude porte le nom de taxonomie. إذن قبل أي دراسة للكائنات الحية أول حاجة من الضروري أن نقوم بتصنيفها. دونك هذا التصنيف ديال الكائنات الحية يعتمد على مجموعة من القوانين تحت اسم ما يسمى بلا taxonomie. Taxonomie هو تصنيف. Aussi en pratique, on dessine un animal par 2 ou 3 noms latins. Le premier indique le genre en majuscule, le second l'espèce en minuscule, et s'il y a lieu le troisième qui indique la variété. اجي نشوفوا l'exemple باش تفهموا مزيان. La grenouille verte ضفدعة خضراء en latin كنقولوا Rana esculenta linnae باللغة اللاتينية. Donc اجي نشوفوا شنو كنا قلنا من قبل. Le premier indique le genre en majuscule. اول حاجه هنا لو جونغ هنا هو رانا، ورمزنا الحرف الاول ديالو بماجيسكول، ما كيكونش بمينوسكول، ما كنبداوش بمينوسكول، كنبداو بماجيسكول. لو سكوند كي انديك لاسبيس كنرمزوا ليه الحروف ديالو اون مينوسكول. l'espèce عندنا هنا هو اسكولينتا. et s'il y a le troisième qui indique la variété، الا كانت الاسم الثالث كنقولوا هذا الاسم الثالث يشير الى التنوع. فوالا. دونك عندنا باغ اكزومبل ليكزومبل الثاني لو ليون. لو ليون عندنا لو جونغ بدينا بانتيرا، l'espèce léo. S'il y a le troisième qui indique la variété كنقولوا اوكين. دونك عندنا بانتيرا ليو اوكين. شوفوا مزيان الماجيسكول فين توظفوها والمينوسكول فين توظفوها. الماجيسكول اول حاجه كتوظف في لو جونغ، اول حاجه كتبداو بماجيسكول باغ اكزومبل رانا بانتيرا. الا جينا نشوفوا l'espèce كنبداو بمينوسكول اسكولينتا ou bien léo. Donc les espèces sont groupées en genres, les genres en famille, les familles en ordre, les ordres en classes, les classes en embranchements. Le règne comporte plusieurs embranchements. Concernant le règne animal, et en partant du plus général au plus spécifique, nous avons أول حاجة فاش كنصنفوا الكائنات الحية دائما كنبداو بلو règne animal, l'embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. Les grandes étapes de l'évolution du règne animal. Le règne animal est divisé en deux sous-règnes. غادي تركزوا لي مزيان على هاد les deux sous-règnes. Le sous-règne des protozoaires et le sous-règne des métazoaires. Le sous-règne des protozoaires, les protozoaires ce sont des animaux constitués par une seule cellule, autrement dit unicellulaire. شنو هما لي بروتوزوار؟ هما حيوانات تحتوي على خلية واحدة، وداك لو جونغ ديال الكائنات التي تحتوي على خلية واحدة كنقولوا être vivant unicellulaire، كائنات حية وحيدة الخلية. هاد المصطلحات ديال unicellulaire et pluricellulaire غادي تكونوا ديجا قريتوه في لا بيولوجي cellulaire. Donc deuxième sous-règne, on parle des métazoaires, l'axe ديال les protozoaires. Les métazoaires sont des animaux pluricellulaires، حيوانات متعددة الخلايا.
Les protozoa, ce sont des organismes unicellulaires qui possèdent une cellule eucaryote. Donc les protozoa عبارة عن كائنات وحيدة الخلية وهذه الكائنات لها خلية حقيقية النواة, une cellule eucaryote, et qui est très différenciée et qui remplit de nombreuses fonctions nécessaires à la vie et comportant des organites complexes tels que vacuoles pulsatiles, cils, flagelles, etc. Donc هذه الخلية هذه تؤدي مجموعة من الوظائف ضرورية للحياة وأيضا تحتوي على مجموعة من العضيات المعقدة des organites complexes par exemple vacuoles pulsatiles cils اللي هما الأهداب flagelles الصوت إلى غير ذلك. Les protozoa se différencient donc fortement des cellules constituant des tissus des métazoaires et sont conquis et se sont adaptés à tous les milieux de vie et dont certains sont des parasites dangereux comme par exemple le trypanosome qui cause la maladie du sommeil. هاد النوع ديال لي بروتوزوار اللي قلنا عبارة عن حيوانات وحيدة الخلية يمكن أن نجد بعض الطفيليات الخطيرة أو الطفيليات الممرضة. على سبيل المثال عندنا تريبانوزوم اللي كيبان لكم في هاد لو شيما, هذا عبارة عن طفيلي ممرض يسبب في مرض أو داء النوم. دونك إلا جينا نهضروا على تكاثر لدى هاد لي بروتوزوار, لو reproduction sexuée ou asexuée est très complexe. التكاثر الجنسي أو لا جنسي كيكون معقد. Classification des protozoaires. هنا غادي نصنفوا هاد لي بروتوزوار en des 5 sous-embranchements. كاين 5 ديال les sous-embranchements ديال les protozoaires. أول sous-embranchement parle des actinopodes. Les actinopodes, ce sont des organismes qui émettent de fins pseudopodes rayonnants. هاد les actinopodes عبارة عن كائنات حية تنبعث منها أرجل كاذبة. اللي كيبان لكم هاد les pseudopodes اللي عبارة عن أرجل كاذبة كتبان لكم في لو شيما, و هاد الأرجل الكاذبة كتكون مشعة rayonnant. Deuxième sous-embranchement, les cnidosporidies sont des parasites dont le stade initial est un germe amoeboïde et le stade final une spore pourvue d'un filament. Donc deuxième type اللي عندنا هنا cnidosporidies عبارة عن طفيليات, وهاد الطفيليات تكون في مرحلتها الأولية عبارة عن جرثومة أميبية. في ستاد المرحلة الأولى ديالها كتكون عبارة عن جرثومة أميبية, لكن في المرحلة الأخيرة لو ستاد فينال كتكون عبارة عن بوغ يحتوي على خيط pourvu d'un filament. Troisième sous-embranchement par des infusoires ou infusoires. Sont des protistes de grande taille jusqu'à 300 micromètres pour les paramécies. Elles sont munies d'un macronucléus et d'un micronucléus. On y trouve par exemple les holotriches comme la paramécie. نوع ديال les sous-embranchements عندنا les infusoires ou infusoires. هادو عبارة عن ce sont des protistes. لا طاي ديالهم كتكون كبيرة, تقدر كاع توصل 300 ميكرومتر فاش كنهضروا على لي باراميسي الباراميسيوم. دونك هاد النوع ديال لي بروتيست تحتوي على نواة كبيرة ونواة صغيرة. على سبيل المثال, المثال البسيط اللي عندنا هو لا باراميسي الباراميسيوم. Quatrième sous-embranchement, on parle des rhizoflagellés qui comprennent les rhizopodes et les flagellés. Donc commençons par les rhizopodes. Ils sont caractérisés par leur aptitude à émettre des pseudopodes locomoteurs et préhensibles, par exemple les amibes, radiolaires, rhizopodes, etc. Donc les rhizopodes تتميز بقدرتها على إخراج الأرجل الكاذبة, les pseudopodes. هاد الأرجل الكاذبة كتكون لوكوموتور, كتحرك. Donc l'exemple اللي عندنا في les rhizopodes, les amibes, الأميبا, les radiolaires, rhizopodes, etc. نوع تاني لي فلاجيلي. لي فلاجيلي مأخوذة من كلمة فلاجيل باللغة العربية. فلاجيل هو الصوت. حنا عارفين بأنه لي فلاجيل تكونوا قريتو في لا بيولوجي سيلولار. لي فلاجيل ce sont des organites qui assurent la locomotion. لي فلاجيل عبارة عن عضيات تضمن الحركة أو تلعب دورا في التحركية. دونك باغ اكزومبل l'exemple اللي عندنا في لي فلاجيلي لي phytoflagellés qui sont des végétochlorophyllens et les zooflagellés. Cinquième sous-embranchement par des sporozoaires qui sont dépourvus à l'état adulte d'appareil locomoteur, ce sont des parasites des cellules animales. Les sporozoaires في مرحلة البلوغ ليس لديهم جهاز تنقل, ما كيتحركوش. دونك هاد لي سبوروزوار هادو عبارة عن طفيليات الخلايا الحيوانية.